Anopa yi asem ni tipo a eda so ene se anhwe yi honhom esai daachi. Anhwe yi honhom ekum anase esai daachi. Megenkan kakra ewo Matthew enma no ti eye aduonu enum. Enyimu du enum eba no. Matthew 25 verse 15. Wase Oma obiako bitakese enum. Oma obako abienu na oma ofofro nso biako sedie won biara ahoden etie na otu kwan antamara ya wonya abitakese num no simde koye adwuma nya anum eka ho sara na ne wonya abienu no sane nya abienu eka ho na ne wonya biako no de okotutu fam na Odi niwra dwete sika no esie pata me pese ye fa no eye ne onya baako no otutu fam ede ne de ne ehye ho enipa abrabo ewo atiasefo asase so no ade baako a eta ehye onipa nsompa eye complain de bia ya na nipa pese odi sobo ebobi ena asuma si na anye sendi sei ankoye sei ena eba ye no bentia nso mi munti asai ade baako ma muni se anhwe ye honhom edi nipa nya wonne atiasefo asase so onipa nsem bibi ba wa wonwene wo kyena ni bibia ye ene enti emu no kokwancha ye say ye fast food ka no otina mu a fast na ya yare fast oko hospital no fast entententem ye nwene wo kyena onipa ade bia wo nsa so mu ne no eye bi podcast ya urade de ma ugina so ehu wo kyena esane se obi ani wa wo hu wo kyena da na nipa bia so se wote wona unya hunade bi da na eba a wo bon konten hwe enti ne eba wo nsam bia ya de a wugina so ene e de hwe wo kyena ekwan bebiri shabrabase wanya sika daima banani nsam kutabi eba no watia so onyini ye no wa hyase na mompa base eye ne se bayifo but eye anhwe ye honhoma etena wa brabom no eno na wie usa ena no pai e wase onipa ema na nipa ne hoso na onyansafo tie ne na dwene mu bie esane se obi ani wa ye wo na ya hyehye sika daima kuta no odofo wa brabo ekuta wa ujitum se beye ya ebeye se enye wo Africans ye watwini bi broni nanti ni di nwe mfa roba ntofo but ye wia ye de beto because ye twen sa ban frin kan emepra anhwe ye ebre bi na me nam Churchman library me re hoy minim sa fe no ma renovate dia abanye japade a esi ho no minko akra mitimi to penti me dan entisa assembly kakra kai anhwe ye hama na say akufado ni ma mesua de wa ha ya ma e we say ye dua culture of maintenance e we say nipa ma na dwini mu da ho we ya ban de we ye sumasi de we dia memfa ho we ye busua de e ye mikunu de e ye minua de say ya nyi sa de na mfiri mu na ya mfansie ho say enuoma bi ye behwe ni ya ma na chama ya dachi ye besu afunu musu ye bedi hia bere twajajo no mampani tene kamu obi awade wenyaa but bra wo ye aduane na nikunu boa no enti ofa ne se be ma no agimi na nikunu ne no etu ana mopi o na mikunu de e na be ma yi de e na me bisa na ode ama me eni enti no so abomoden sika na enim kura na wo gifiri nikunu ho na ne wira fi se sika no nikunu wanya banka na wo mu sika ne nsi ho o ha no aba na me wo fa se o na me ma me yare ni nyina na be ma yi de ko se nipa o 100 million na wo te so wansi di kura enya 100 million bi mo enkwan akese no di sika na nipa ne ho so no na be ma ne dwetire no asa adwuma no agu eye anhwe ne yi obi aye adwuma de agya obi a onni ho anya ne de enti no ene ema na ode nam so clubs akese cars akese no de to na nipa ne ho so no na wadi mfa so na de adwuma ni sika na ma adwuma na gu afi wona mo mpa base me no sa prayer topic we me memre mesen adome wo kra ka ho because ye woni nipa bi no ho a enya bonsam na aye wonsa ayo mo ankasa anhwe ne yi odofo de eba wonsam bia na no pai me pese woni ba wo so okwase amen na wonwene kyena but yansani kom de ne nekra owani da so se wo kyena ebeyeye eno nti no se wo bowura akurase dan mu a first na mi hu na de bi wo be wo se koma papa but wo papa no maame no ma kyekere buro no bi ne de ayere soro na wusie bɔ no saa wo penkyere awe abure wutumi anka ba fura koyi but papa ne maame emma wo kwan da isane se wo dwene kyena nti wo hwɛ ne de enu yi odofo ye ba wo nsam bia no nya hwɛyi honhom ene so bi adwuma na wo ye se ya ban adwuma wo Kristo suma brabo yi mu wo ye ni nyame na ntie mu nyame pese de bia ne makɔ animu enye nyame tiri mu poni se wiasefo mu eni ne maso da bi wadwene mu nim die mu de anka ya papa ne de ma because nyame ne ye nipa adwene enye ka but ka efri adwene no mu ene ba ene de na won sa to so anopa yi e de na wo ye enti wo dwene wo kyena ne unya ne nne no a wudu sika to no nne no
ni obi di ache wo ne no se wo hwe ni yi a o chena wo nkɔbɔ ho ka biem wo ɔman a yɛti mu no se na wo to phone yi 2 cedis a my expect so chena beto ni 2 cedis da bi enu nti ne ba ho sem se wo tumi hwe ni yi na wo bɔ mmɔden se wo ma ne nse nkɔkwa wo be chena tenase a sense sika e won taban but anyansafo enetimi echi ni sika ma ne tenase ojimifo nya sika etu se buburo ne firi ni nsem kɔ ekose abo a obo awura dotomu a wonsanka ne biem anopa yi ma wonti asie ni mie na hunu sa ade bi a wo ye no obedwene wo kyena na wo behwe ni yi sanse awurade wo kyekye enye wo nko na wo ye nyame bawo ne ewunya ne nne no se wan hwe ni yi a ebekɔ kodu ofoforo nsem na wo be ya akɔ ama no ade a ya paa ye obi a wonya sika pen na nneoma giagu ebi wo ho a na nyane mfonso eye nokre but ebi so wo ho a na yono ankasa ne mfonso minim broda bi wo sabu zongo a ene mi huna wa ya akokora by force eye mi huna na me wira ho o chen bi pani bebre me kai bra na yesi so no oba no kuta sika sabre entem ho no na nkrofo mesi ono ne da no sika no okoje ni bebre na oba e masem no diguso ene wo hwe na bra ba wadane panyini abra onya nyiniye ahokyera mana nyina monamono anhwe yie honhom ekum da ache se wanhwe nioma yie na ofa nioma trasa odofo wobebɔ mpa ya mawurade aba nioma nsesanda esane se nyame kra de mawa wonim se unhwe ni yie ena papa bia ni wa obeto ka ade ama ne ba sebe oyo yarefo se onu ankasa ntwina dwene mu ka no esane se odwene ne ba no enkwa ho abofra no de ka ne benya nkonhye no wawu sa wo pesa wo koso a ne ba wo nsem ene no nya hwe yi honhom na hwe se wo behwe ni yi toto niema yi enhwe ne but eya adwene wo kyena esane se ebere wo hoyi eni nka so na se na mehwe TV station bi na wo yi nioma nkonoma beyeye papa yi tre meti ho na mehwe aho se Ghana ne ye ka akobata yina wa ha anhwe ni yi akumoman no papa no se o kyerɛkyerɛ a wo te ho a wo rebe na me busa me ho senti Ghana yi ni akoso mu no ye nya light free mu no de ya hwehwe enkonoma dwene ye samra ye gi independence no Ghana ye population na enuru sei but ye oye ni ye nya so so ohina wuti adwa so ne awobeto ye nti wo hwe ni ye ene ye twa nsasiri nyina atwa bola nyina ton MP ne aba nti wo hwe ni ye onipa tumi disika bum kotontontom dan keke entontom dan yo wo so aman ni si aba abra kwan nya enipa nyansuo nom emfa ne ho mo amogege ticket wo dwom nti mo hwe ni ye otumi twa si ne dan na aban no a ye gege di ama na ka aba MPs eye ya na ya were ho ene wo bowura hospitals a aduro no bi wo ho a chese no wo hye pani ni bi wa akire na watone ama wo adukuro no a wo aban ne de begu ho ye nhwe nioma ye gya nioma boso se ya aban de a kwa assembly na kɔhwɛ ka ya pack yes ya boso ubehwe no na enseye mibusa se ankrankre tumi eye maintenance enti assembly kakakai de chiman kakakai enioma ye go ni sika ye nyan enti inji keke ye ntimi ntɔ ana anhwe ni ye eno na ekum yen no odofo ye wurade de asɛ wonsa bia no se wo kenkan nyame asɛm ne ba ase a abere wo wura ne baae no ɔma saa abɔfra no ana akwa bɔne no a wɔde ne de esi a wamfa nya adwuma no awurade twen na so enne de nyame nim ne fata no de ama wo but me pesa wo te ase se ade bia wo ye no daache se wunyini koka matu sala hwena no mpo a ubewu awurade bebusa wo awurade hyira wo na ɔnhyɛ wo den omie wo nte ase ani se free